जी। अच्छा इसलिए आपने जब बचपन से अपनी यानी जब आप गुमराह कुन चीजें पढ़ के इधर उधर होने से पहले तक जो कुछ आपने सुना, और जाहिर सी बात है, एक शिया होने के नाते तो आपने तो कहा कि पैदा होते ही आवाज, लेकिन हम तो कहते हो पेट के अंदर ये सारी आवाजें हमें बचपन से जी। जो मजहब का माहौल सब कुछ होता है। तो उस वक्त आपके जहन में यानी मजहबी नैरेटिव क्या था कि इमाम हुसैन का क़याम, जैसे मैंने अपनी किताब से एक छोटा सा इक़्तिबास ही पढ़ के सुना है ना, कि इस पे इस कदर उलझन और ताबीरात है, और खुद मासूम मीन से यानी जो इमाम हुसैन की बात की जो आइम्मा उनसे भी इस हवाले से बहुत कुछ रिवायात ऐसे मौजूद थी जो आज हम बयान सुनते हैं, लेकिन उस पर हम आखिर में बात करेंगे। तो आपके जहन में क्या था कि क्या हुआ था या क्यों हुआ था? लेकिन शुरू में तो जहन प्रोसेस बहुत सी बातें नहीं कर सकता, हम सिर्फ सुनते रहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले आप सुन लें, बहुत सी बातें सुन लें, उसके बाद फिर आप कोई नतीजा अगर अखज़ करने के काबिल हैं तो करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आप जो है ना एक एक ताबीर पर नहीं जा रहे। यानी शियों ही में दसियों तरह की ताबीरात हैं करबला के हवाले से और इमाम हुसैन के क़याम के हवाले से। अहले सुन्नत की भी कई हैं, कोई एक नहीं है। ज़ाहिर ऐसी पसाबा वाले कुछ और कहते हैं, जी बिल्कुल। यजीदी टोला, और मौलाना मौदूदी कुछ और कहते हैं, मुफ्ती होते तकी हैं। उस्मानी कुछ और कहते हैं। और फिर ऐसे ही। जो फ्री थिंकर्स मुल्ले दीन हैं उनके भी अलग अलग ख्यालात हैं, और बल्कि और मज़ाहिब के लोगों के भी, जैसे हिंदुओं के भी इस बारे में ख्यालात हैं, और वो मुख्तलिफ जी। किस्म के यानी दत्त फैमिली के अलग हैं और दूसरे हिंदुओं के अलग हैं। तो मैंने जब वाक़या करबला सुना मजालिस में और कुछ पढ़ा भी, तो उसमें काफ़ी कुछ सोचने का था जो मुतज़ाद था एक दूसरे से। अच्छा। या जी, जैसे सिर्फ अगर आप, अब तो देखिए मैं अकीदे से बाहर जा चुका हूँ। मैं साफ साफ कहता हूँ कि अब मैं अकीदे ही को नहीं मानता किसी भी। तो अब मैं किसी अच्छा। और तरीके से चीज़ें देखता हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं उस अकीदे के जेर असर था, उस वक्त भी ये एक से ज़्यादा ताबीरात मुझे परेशान करती थी। मतलब एक तरफ तो ये था कि, अब मैं शिया अकीदे से बात कर रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे जो शिया नहीं है, कि शायद कायनात मतलब बनने से अभी इस वक्त, पहले। मैं आपको मशीन भी वहां ले गया हूँ ना जहां पर आप पक्के शियात हैं और ये जी सब जी, कुछ मैं वही को सुनते बता थे, रहा पढ़ते, हाँ हूँ। जी जी जी, जी इसलिए। जी जी, और बहुत से लोग वो अकीदा अभी भी रखते होंगे उस तरह कि जी। खुदा ने ये कहा कि मैं किसी से कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी चाहता हूँ, और किसी ने वो हामी नहीं भरी, या अगर यानी सब लोग चुप रहे, तो हजरत इमाम हुसैन ने सबसे पहले कहा कायनात बनने से पहले कि हाँ मैं ये कुर्बानी दूंगा। तो एक नज़रिया तो ये कि कुर्बानी खुदा को चाहिए थी, पता नहीं क्यों, और वो इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ मैं ये कुर्बानी दूंगा, चुनाच उन्होंने किया। और दूसरी तरफ ये था कि भाई एक गलत हुक्मरान बन गया है, और ये आइम्मा जो होते हैं हर दौर में एक इमाम का होना ज़रूरी है। तो एक के बाद एक इमाम जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करता है और दुनिया की इस्लाह करता है। तो इमाम हुसैन चूँकि इमाम हसन के बाद इमाम थे, तो उन्हें ये काम करना ही था। जाहिर है कि वो वैसे हुक्मरान को नहीं माना। अब यहाँ पे इस पहले के मैंने आपको बता दिया कि जो पहला अकीदा था कि कायनात से पहले ही, तो उसमें मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ, ठीक है ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन क्यों अल्लाह को कुर्बानी क्यों इस तरह की चाहिए? इस दूसरे नज़रिए पे ये था कि अच्छा, इमाम हुसैन अगर यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो इमाम हसन ने क्यों सुलह कर ली? ठीक है ना? तो यानी मैं वो सुनता तो जा रहा था वो सारे मौक़िफ़ या जो भी अहले तशय्युअ के अक़ाइद हैं, लेकिन मेरे जहन में सवालात भी उस वक्त पैदा हुए जा रहे थे। ठीक है, उनके जवाबात कह लें, या जो भी अहले तशय्युअ ने उनके जवाब दिए हैं, जी। आयतुल्लाह और मुज्तहिद ने, वो मैंने पढ़ लिया बाद में। लेकिन ये कि मैं बचपन में ये सब सुन रहा था और मेरे जहन में सवालात पैदा हो रहे थे। जवाब तो बाद में मिलेंगे ना, पहले सवाल पैदा होंगे। तो मुख्त और इस तरह की चीज़ें थी, मसलन ये कहना कि यानी अब सियासी वाली बातें आ गई हैं कि जी। लोगों को एक सीधी राह दिखानी थी। फिर एक एक ही नज़रिया यही अहले तशय्युअ में है कि नहीं, इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो। ये भी मजालिस में पढ़ा जाता है। तो वो एक्चुअली सिर्फ कत्ल होना, खून अपना यानी नाहक खून चाहते थे कि ना बहे। तो इसीलिए उन्होंने मदीना छोड़ा, इसीलिए उन्होंने मक्का से वो मक्का रवाना छोड़ा। हुए, और वो कूफा जाना चाहते थे। और बल्कि उन्होंने आखिर तक ये पेशकश की कि मुझे चलो हिंदुस्तान या अपनी सरहदों से बाहर जाने दो। तो सिर्फ ये उनका मकसद था कि पाक खून ना बहे। तो इस तरह की मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ जाकिरीन, मुख्तलिफ मजालिस पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ बयान करते हैं, और वो हम सब सुन रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई एक अगर अहल तशय्यो मिलकर कोई एक ताबीर किसी पे इत्तफाक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि
آج کے بچوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا نہ ہوں کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ جو ذاکر آ کے بیٹھتا ہے وہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک بالکل مختلف قسم کی بات، اس سے تھوڑی سی منسلک، تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ میں نے ضمیر اختر سے یہ سنا تھا، اور میں ضمیر اختر کا بہت عاشق تھا، ابھی بھی ہوں۔ یعنی میں نے ان کی بہت بہت مجلسیں کراچی میں کی ہیں، جہاں جہاں وہ پڑھنے جاتے تھے میں پیچھے پیچھے جا کے پیچھے بیٹھ کے اور ہوں، مجلس ان کی سنتا تھا۔ لیکن وہ بہت سی ضعیف روایات پڑھ دیتے تھے، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ اور میں نے کئی بار جب وہ مجھے نہیں جانتے تھے، پرچے لکھ لکھ کے ممبر پہ دیے کہ یار یہ اچھا، روایت ہلکی ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ روایت میں مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے کبھی کبھی ممبر سے جواب دیا میرا نام لیے بغیر، کیونکہ میں نام نہیں لکھتا تھا۔ تو انہوں نے ایسی ایک روایت پڑھی جسے میں اس وقت سمجھا کہ شاید یہ ضعیف ہے۔ میں نے اس بارے میں بہرحال تحقیق نہیں کی ہے، لیکن میں بتا دوں انہوں نے کیا پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ آ، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو لڑائی ہے، اس میں جو بنو امیہ ہیں، یہ یعنی جو امیہ تھا وہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، وہ غلام تھا۔ اور اس زمانے میں یہی قاعدہ تھا، جیسے زید بن آ، محمد کہلاتے تھے، زید بن حارث پہلے، تو وہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے مالک کے نام سے اس طرح پکارا جاتا تھا، بن محمد اس نے کہلایا۔ تو اس طرح جو امیہ تھا وہ امیہ بن عبد الشمس نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا غلام تھا، بیٹا نہیں تھا، وہ لاولد تھے اور جوانی میں ہی مر گئے تھے۔ اس نے بعد میں کلیم یہ بقول ان کے کہ یہ یہودی تھا، غلام انہوں نے خرید لیا تھا، اور وہ اس نے اپنا نام بنو امیہ سے اس نے عبد الشمس سے جوڑ لیا، اور زبستی خاندان میں گھس گیا۔ اور یہ یہودیوں کی مسلمان یا شیعہ دشمنی تھی، اسلام دشمنی تھی، کہ بعد میں وہ سامنے ابو ہاشم بنو ہاشم کے کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے لیے انہوں نے تاریخ سے کچھ حوالے دیے تھے جو اس وقت مجھے میں نے بہت پہلے سنے تھے، اپنے لڑکپن میں بھول گیا۔ اسی محرم میں یہیں امریکہ میں ایک مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وہی روایت پڑھی دوبارہ، اور بتایا کہ 3 بار یعنی حضرت علی نے اور شاید بی بی زینب نے اور کسی اور شادی میں حسین نے، کسی نے 3 بار انہوں نے بنو امیہ کو غلام زادے کہہ کے مخاطب کیا۔ جب آپ کا کوئی کزن ہوتا ہے آپ اسے غلام زادہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ گالی آپ کو بھی پڑتی ہے۔ انہوں نے اسے غلام زادہ کہہ کے بنو امیہ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس کا شجرہ ہم سے نہیں ملتا، یہ قریش سے نہیں تھا، یہ باہر کا تھا، اس کو لے کے پالا تھا، یہ غلام کی اولاد ہے، اور اسی لیے یہ زیادہ دشمنی ان کی بنو ہاشم سے ہے، تو انہیں آپ شمار نہ کریں آ، اس طریقے سے قریش میں۔ میں نے اس بارے میں تحقیق نہیں کی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں۔ تو یہ اب ایک بالکل الگ موقف ہے۔ صحیح، بیشتر شیعہ یہ بات نہیں، یعنی وہ ذاکرین یہ بات نہیں کرتے کہ یہ لوگ غلام زادے تھے، لیکن اب شیعوں ہی میں سے ایک اور موقف نکل کے یہ آیا ہے، اور ایک سے زیادہ علماء سے میں نے آپ کو دونوں کے نام بھی بتا دیے، دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں، نیو جرسی میں پڑھ رہے ہیں، وہ لکھنؤ کے عالم ہیں، یاد آئے گا نام تو میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت کہیں شیعہ کتب میں موجود ہوں گی۔ تو جب زیادہ روایات زیادہ یعنی کتابیں آپ کے موجود ہیں، ان میں زیادہ تعبیرات ہیں، تو پھر اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی ایک چیز پہ اتفاق کر لیں اور وہی واقعہ آپ ہر دفعہ پڑھ لیں، باقی آپ یہ تو صرف 5 منٹ ہوتے ہیں مصائب کے، ان پہ آپ اتفاق کر لیں، باقی 55 منٹ آپ کے پاس پوری دنیا کے بارے میں بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔